Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Thank you. Okay. Before we start our material day, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Who absent today? Farhan kenapa? Terus siapa lagi? Siva. Sama Siti. What day is today? What day is today? Today is. What day is today? Hari ini apa? Terus? Tuesday, October 21, 2021. Our study right now? Yes. You ready? I'm going to ask you something. Have you ever seen rainbow in the sky after rain? Apakah kamu selalu melihat pelangi setelah hujan? Yes. Yes. How do you feel when you see the rainbow? How do you feel when you see the rainbow? Gimana perasaanmu ketika kamu itu melihat pelangi? It's so beautiful. Apa lagi? Biasa. When was the last time you saw the rainbow? Kapan terakhir kali kalian melihat pelangi? Tomorrow. What is your favorite color in the rainbow? Green. So today we will learn about explanation text. What is explanation text? Apa sih itu teks eksplanasi? Kalian tahu nggak? Teks eksplanasi itu teks apa? Ayo, coba. Teks yang menceritakan tentang alam atau sebab akibat terjadinya sesuatu. Oke, sebelum kita masuk ke materi teks eksplanasi, kita akan lihat video. Blue, green, yellow, orange, and red. Good job. That's the way to remember it. All 7 colors, and it looks so pretty. But how is a rainbow formed? Rainbows are spectacular rays of color. Sunlight looks white, but it's really made of different colors. A rainbow is seen when the sun shines after the rain. White light is made of 7 colors. Wow, what's this? It's a prism. Okay, let me explain it to you. That is a prism. The sun forms a rainbow when white light passes through raindrops. The raindrops act like tiny prisms. When sunlight passes through a raindrop, it bends and scatters into the band of colors. This can be reflected back to you as a rainbow.
But where do I look for a rainbow? You need to remember three things. First, it must be raining. It must be raining. Second, the sun must be shining. The sun must be shining. Third, you must be between the sun and the rain. Okay, Tofu, now let's enjoy watching the wonderful rainbow. Ulangi sekali lagi ya. Oh, look there. It's a rainbow. Yes, a rainbow, Tofu. Can you tell me all the colors in the rainbow? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Good job. That's the way to remember it. All 7 colors, and it looks so pretty. But how is a rainbow formed? Rainbows are spectacular rays of color. Sunlight looks white, but it's really made of different colors. A rainbow is seen when the sun shines after the rain. White light is made of 7 colors. Wow, what's this? It's a prism. Okay, let me explain it to you with the help of a prism. The sun forms a rainbow when white light passes through raindrops. The raindrops act like tiny prisms. When sunlight passes through a raindrop, it bends and scatters into the band of colors. This can be reflected back to you as a rainbow. But where do I look for a rainbow? You need to remember 3 things. First, it must be raining. It must be raining. Second, the sun must be shining. The sun must be shining. Third, you must be between the sun and the rain. Okay, Tofu, now let's enjoy watching the wonderful rainbow. Dari video tersebut, what happened from this video? Apa yang terjadi dalam video tersebut? Menjelaskan tentang proses terjadinya Do you think it's the natural phenomenon? Menurut kalian, apakah itu termasuk fenomena alam? Ya. Hujan panas. Karena melibatkan antara sinar matahari dan air. Sekarang kita masuk ke eksplorasi. Oh, eksplorasi. Siapa ini? Macam ini kemarin kalau ada kan? Ya kan? Nah, jadi yang pertama itu definisi dari teks eksplorasi. Teks eksplorasi itu apa sih? Jadi teks eksplorasi itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Nah, teks ini
digunakan untuk mendeskripsikan fenomena alam, fenomena sosial, budaya, ataupun objek yang ada di sekitar kita. Nomor 1. Providing so that users understand why and how it happened. Providing Yang mau dicatat aja ya. Nah, jadi yang kedua yaitu tujuan atau fungsi dari teks eksplorasi. Jadi teks eksplorasi itu mempunyai dua tujuan atau dua fungsi. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada para baca. Nah, jadi teks eksplorasi itu mendeskripsikan fenomena dalam urutan yang logis sehingga para pembaca dapat mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Nah, yang kedua yaitu memberikan pendidikan. Selain memberikan informasi, teks eksplorasi juga mendidik pembaca dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka melalui teks yang dideskripsikan. Conclusion content as summary of the author explanation. This section also contains items that can be responsive impression, opinion, or theoretical view on something. Nah, jadi struktur dari teks eksplorasi itu ada tiga. Yang pertama ada general statement. Apa itu general statement? Pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini berisi tentang gagasan dan yang berupa kalimat yang menjelaskan tentang suatu fakta. Nah, yang kedua ada explanation. Apa itu explanation? Penjelasan. Nah, dalam bagian ini menyediakan serangkaian proses yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi atau sebab akibat yang dideskripsikan melalui urutan dari peristiwa. Nah, yang ketiga ada conclusion. Apa itu conclusion? Kesimpulan. Dalam kesimpulan ini berisi tentang ringkasan penjelasan penulis. Pada bagian ini juga berupa tanggapan, pesan, ataupun opini atau pandangan teoris terhadap sesuatu.
When you do of explanation text, use the simple present tense because it explains explains what natural phenomena or even that always occur. Using causal, conjunction, cause and effect. So, explain, ordinary and something get consequently, as a result. Next. Nah, ini yang bagian paling penting ya. Catat aja. Soalnya kayak pertanyaan di bagian ini. Nah, jadi kaidah bahasa adalah teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu mempunyai 3 kaidah pembahasan. Yang pertama ada simple, real, terus tadi apa?
Nah, jadi ini adalah contoh dari teks eksplorasi. Bagaimana sebenarnya waktu itu? Bagaimana sebenarnya kali terjadi? Tadi kan di bagian struktur dari teks eksplorasi itu kan ada 3, yaitu jelaskan tadi apa? Pernyataan umum. Terus yang explanation? Penjelasan. Pasif. Sekarang kita lihat yang bagian ini ada saja. Jadi pelangi adalah fenomena alam yang indah yang biasanya muncul setelah pelangi menampilkan beragam macam warna di langit dan selalu menarik perhatian semua orang. Namun bagaimana sebenarnya pelangi itu terjadi? Itu kan masih termasuk ke dalam pernyataan umum. Nah sekarang kita masuk ke bagian penjelasan, yaitu urutan dari suatu peristiwa. Pertama, ketika sinar matahari bersinar saat hujan masih turun, sinar matahari masuk ke dalam tetesan air hujan di dalam air udara. Kemudian cahaya dibiaskan dan dibelokkan saat melalui tetesan air hujan. Selanjutnya cahaya tersebut dipantulkan ke dalam tetesan air hujan dan dibiaskan kembali saat gelap. Karena proses itu, sinar matahari putih terbagi karena proses itu, sinar matahari putih terbagi menjadi beberapa warna. Pelangi itu mengingatkan kita betapa indahnya alam. Pelangi terjadi karena sinar matahari sama-sama membuat di langit. Nah, sekarang kita analisis tadi kan bagian kaidah pembahasan ada kondisi kausalitas. Karena yang menunjukkan bagian kondisi kausalitas. Yang mana? Iya, terus proses ada 3. After result. Nah, because of this process itu apa terjemahannya? Terus yang after result? Hasil. Terus yang bagian konklusi kalau logika. Yang mana? Dijumlahkan, nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu set puzzle. Tugas setiap kelompok adalah menyusun
puzzle ini sampai menjadi gambar yang utuh. Nanti setelah puzzle-nya kita beri kotak ini ya. Nanti setelah puzzle-nya ini selesai ditempel, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Setelah kalian menjawab 3 pertanyaan ini, kembali ke selanjutnya di bagian halaman kedua itu adalah vocabulary exercise. Jadi kalian menandai kata yang sesuai dengan arti yang benar. Paham? First group, second group, third group, and the last. Silakan mereka kelompok maju untuk misalkan kasih kalian waktu 15 menit untuk menjadi dimulai dari Satu, dua, tiga. If you happy and you love your friend. If you happy and you love your friend. If you happy and you know that you really wanna show it. If you happy and you know it from your head. If you happy and you know it from your feet. If you happy and you know it from your feet. If you happy and you know it and you really wanna show it. If you happy and you know it from your feet. If you're happy and you know it's your party, happy and you know it's your party, if you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it's your party, if you want to for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tsunami. Yang pertama, what is the name of the event in the picture? Tsunami in the sea. Rose, what do you see in the picture? Tsunami. Rose, how do you feel when you see the event? Panic and afraid. Scary. Scary. Next. Earthquake is a strong shaking of the ground. Kemudian wave is a movement of water up and down. Terus kemudian ocean is a very large sea of salt water. Kemudian tsunami is a very big wave from the big and earthquake. Damage is half of the situation by ini yang pertama bernama
in the sky. How do you feel when you see the eagle? So happy and happy. Vocabulary. Vocabulary. Okay. Moon is the national sun is the bird around the air. Earth is the planet where humans with light is perfect. Sunlight is like the comet that comes from the sun. Lunar display is and even when the globe is light, I think What is the name of the address in the picture? Star dimension. What do you see in that picture? Earth dimension. How do you feel when you see the apple? Even talking, scary. Vocabulary practice. Volcano is volcano and every material come out from inside the active. Left. I mentioned the Canary Sea land as land on the top of volcano. What do you see? What do you feel when you see Thank you for your guys' participation and you can share the message. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.